বছর পরে আরসিবি আইপিএল ni ট্রফিক টিকিমানি কাইসা ঐতিহাসিক জিত নরক নুগুই মাখানা ও ট্রফিক জিতিমানি পরে বিরাট কোহলি ni মকতই খুশি কি আসুব নরক নুগুই মাখানা অমনি স্লাইফানো আরসিবি ni ফ্রেন্ড ni দিওয়াঙ্গি টিকিমানি খুশি ni তংথংমানি জসন নরক নুগুই মাখানা o tikimani josonono khalanya thangai miya 4 May 2025 ni dino Bengaluru ni Chinna Swami Stadium mo kaisa victory parade khlaijaka a victory parade khlaithani ni stadium ni baharo kaisa bir ba borok bangmani RCB friend ni hamjangnai fan bir ongi bangmani pore kaisa bagdar ba kachiribjangmani kaisa mangpili kasai fakya saimangka o bagdaro 11 jonani langma chokha hwnui tai kwbangma boro 40 jonani thekefano bisi sago dukhu manjak hwnui kaisa news kotoma kasaui fakya saimangka Chinna Swami Stadium o victory parade joson khlaina thangui borok rokno free ticket rwjaka hwnui amo bai borokni bir wngkha tai je borokni yago pass tongo borokno stadium ni bisingo habrijaka kintu je borokni yago pass kwrui borok bo stadium ni bisingo habnani bagui hurmur ba dakka muki khaike kai police rok borokno lathi charge rwjaka hwnui jeng saimangka amo bai bagdar wngui 11 jona kaipi korok khlaijagui langma arikha hwnui kaisa news kotor kasaui faikya hinkai tai norobo nugui makhana o video ni screen o trophic jitimani pore victory parade khlaimani tai amoni pore o kaisa kirimachichar dardanak hatchani mangpili bonoro kasai phaimani nukhana tabuk omono kok je borok 11 jona thikya langma arikha borokni doshi sabo बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था बहुत ज़्यादा भीड़ था रश था सब तरफ आदमी चढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर तो पुलिस ने फिर भी काफ़ी अच्छा काम किया पर संभाला फिर भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे से लोग हट नहीं रहे थे तो मतलब लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने थोड़ा कुछ लाठीचार्ज कुछ स्टार्ट किया शायद मैंने जब तक देखा वहाँ तक तो लाठीचार्ज स्टार्ट करने से वो लोग थोड़े भाग गए उधर उधर तो भाग दौड़ में शायद कुछ हुआ है किसको लगा किसको नहीं लगा हम लोग थोड़े दूर खड़े थे उससे मतलब